کامیابیوں کے سفر میں نیا سنگ میل، پی ایس ایل نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ جگمگاتے ایونٹ میں 2 نئی ٹیموں کی انٹری، تعداد 8 ہو گئی ہے۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی بھی پی ایس ایل فیملی میں شمولیت۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نیلامی کی تقریب ہوئی۔ ایف کے ایس نے 175 کروڑ میں 7ویں فرنچائز کے لیے حیدرآباد کو انٹری دلائی۔ اوزی ڈیویلپر نے 185 کروڑ میں 8ویں ٹیم کے لیے سیالکوٹ کو پی ایس ایل کا حصہ بنایا۔ نئی امنگ، نئی ترنگ، نئے جلوے، پی ایس ایل فیملی میں 2 نئی ٹیمیں شامل، حیدرآباد اور سیالکوٹ کی انٹری۔ حیدرآباد کرکٹ کے بازار میں بڑے بڑے خریدار، جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں رنگ برنگی تقریب، نئی ٹیموں کے لیے 9 کمپنیز میں مقابلہ۔ پہلے راؤنڈ میں 7ویں ٹیم کی نیلامی، 110 کروڑ روپے سے شروعات۔ شام ڈھلتی گئی، دام بڑھتے گئے۔ ایف کے ایس نے 175 کروڑ کی بولی لگا کر ٹیم خرید دی۔ دوسرے راؤنڈ میں 8ویں ٹیم کی بولی 170 کروڑ روپے سے شروع ہوئی۔ او زی ڈیویلپرز نے 185 کروڑ کی بولی لگا کر پی ایس ایل کی ممبرشپ حاصل کر لی۔ ٹیم مالکان نے پی ایس ایل فیملی کا حصہ بننے پر خوب جشن منایا۔ نئی ٹیموں کی نیلامی پورے پاکستان کی جیت، پی ایس ایل کے لیے یادگار ترین دن۔ صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بھی خوش۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے نیلامی کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر اعتماد کا ثبوت قرار دیا۔ بڈنگ سے پی سی بی کو 36 ارب روپے کی آمدنی ہوگی۔ I would like to congratulate every Pakistani. It was a successful bid for every Pakistani, not just PCB. آج کی بڈ صرف ایک آکشن نہیں تھی، یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کا جو ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی سکسیس تھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس ملک کو جو ہم سب کے ذہنوں میں ایک سکیچ بنا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی وہاں تک لے کے جائیں گے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا پی سی بی اور پی ایس ایل انتظامیہ کو خراج تحسین۔ امریکہ اور آسٹریلیا سے آنے والے سرمایہ کاروں کو ٹیمیں خریدنے پر مبارکباد دی۔ بولی سرمایہ کاری سے پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ Congratulations, first of all, to you. Congratulations to the PSL and PCB and to the winners of the auctions tonight. It's a very exciting moment for me as a U.S. representative here in Pakistan to see that there was so much U.S. business interest in investing in cricket in Pakistan and the PSL, which is a world-renowned league. Very proud to have some U.S. ownership in Pakistan cricket. This is going to lead to even stronger partnerships between the United States and Pakistan. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں خارجی ہاتھ ملوث ہیں۔ دہشت گردی کے پیچھے فتنہ الہندوستان ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کوئٹہ میں قومی اشارہ N25 کے سنگی بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو مئی میں سب سے بڑا جواب دیا۔ بھارت کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں زناٹے دار تھپڑ مارا۔ بھارت معرکہ حق میں بدترین شکست کبھی نہیں بھولے گا، ہمارے شہداء کی قربانیاں کبھی رائگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں جو دہشت گردی اور کے پی میں جو دہشت گردی نے سر اٹھایا، اس دہشت گردی میں جو ہاتھ کار فرما ہیں وہ خارجی ہاتھ جو ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہیں، جو اس دہشت گردی کو ہوا دینے کے لیے نہ صرف ٹریننگ مہیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں۔ ان کے ناپاک عزائم جو پاکستان کے خلاف ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب ان کو 6 مئی اور 10 مئی پچھلے سال ملا، جب ہندوستان کی فوج کو ہماری پاکستان کی بہادر فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ ان کی لیڈرشپ میں وہ زناٹے دار تھپڑ مارا کہ عمر بھر وہ یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ دہشت گردی بلوچستان اور کے پی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ختم ہوگی۔ M25 جس کو اب پاکستان ایکسپریس وے کا نام دیا گیا، آج اس منصوبے کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا۔ جناب علیم خان صاحب اور سیکرٹری کمیونیکیشن اور چیئرمین NHA، ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 سال میں نہیں، اس کو 1 سال میں مکمل کریں۔ آج ہم نے 5 دانش اسکولوں کا یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے۔ 2 اسکول فل فور ہم چاغی اور واشو میں ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی اس کا آغاز کریں گے۔ 40 روپے
फिलफॉर चाहिए कच्ची कनाल के लिए। कच्ची कनाल के ऊपर हम अगले 4 हफ्तों में ठोस फैसला करके बलूचिस्तान के अवाम को उनको ये तोहफा देंगे। कराची ता चमन 810 किलोमीटर तवील सड़क दिसंबर 2027 से पहले मुकम्मल करने का हदफ। ये शाहरा कराची को चमन के जरिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया से जोड़ेगी। मंसूबे पर 400 अरब रुपए लागत आएगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने मंसूबे को बलूचिस्तान के अवाम के लिए गेम चेंजर करार दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों को कौमी नेटवर्क से जोड़ना वफाक की पॉलिसी है। इसी विजन के तहत बलूचिस्तान तरक्की कर सकता है। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है कि मुल्क भर में इंटरकनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों को कौमी नेटवर्क से जोड़ा जाए। बलूचिस्तान की तरक्की इसी विजन के तहत मुमकिन हो सकती है। सबसे अहम और लैंडमार्क मंसूबा पाकिस्तान एक्सप्रेस वे है, जो कि कराची, क्वेटा, चमन तक तकरीबन 800 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। वफाकी हुकूमत ने इसके लिए खुसूसी फंड फ्राहम किए हैं और उसे 2 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत दी। ये महज एक सड़क नहीं, इस मुल्क की तरक्की में और खास तौर पर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वाज़ेह पैगाम भी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। ये मंसूबा पाकिस्तान की इक्तिसादी राहदारी सीपैक की तकमील में भी अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि ये बलूचिस्तान के जरिए हमारी जनूबी बंदरगाहों को मगरबी चीन और वस्ती एशिया से जोड़ेगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये एक्सप्रेस वे हकीकी मानों में एक गेम चेंजर है। बलूचिस्तान में 735 अरब रुपए के मंसूबों पर इस वक्त काम कर रहा है। पाकिस्तान की सलामती पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, पाक फौज कौमी खिदमत की अक़दार को मज़ीद तक़वियत दे रही है। लाहौर गैरजन के दौरे में आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारी, आला तरबियती मयार और जंगी इस्तेदाद में इजाफे से मुताल्लिक़ इक़दामात का जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की सलामती को कोई भी खतरा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने लाहौर गैरिजन में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद में इजाफे के लिए इकदामात का जायजा लिया। सिपा सालार को ऑपरेशनों पर तफसीली ब्रीफिंग, मुस्तकबिल के जंगी माहौल और तकनीकी जरूरियात के मुताबिक इस्लाहात और मंसूबों पर रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल ने एक खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का मुआयना भी किया, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का अमली इस्तेमाल दिखाया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने अफसरान से खिताब में कौमी सलामती को किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फौज की जीरो टॉलरेंस की वाज़ेह पॉलिसी पर जोर दिया। सिपा सालार ने कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आर्मी जदीद तकाज़ों से हम आहंग रहते हुए नज़्म, पेशा वराना महारत और कौमी खिदमत की अक़दार को मज़ीद तक़वियत दे रही है। तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने फौजी दस्तों के लिए कायम खेलों और तफरीही सहूलियात का भी जायजा लिया। अहलकारों की जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजमूई फलाह के लिए स्पोर्ट्स और तफरी को अहम करार दिया। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम जदीद हाई केयर सेंटर का भी दौरा, जदीद तिबी मरकज के कयाम में इंतजामिया और अमले की काविशों को सराहा। कराची में चोरी की बड़ी वारदात, घरेलू मुलाजमाए 4.5 करोड़ से ज्यादा मालियत के जेवरात लूट कर फरार। अलमारी के ताले तोड़कर जेवरात चोरी किए गए। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके चोर खवातीन की तलाश शुरू कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में रवा साल चोरी की पहली बड़ी वारदात, घरेलू मुलाजमाओं ने 4.5 करोड़ के जेवरात चोरी किए। चोरी का ये वाकया मोहम्मद अली सोसाइटी में पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCTV फुटेज की मदद से तलाश जारी है। कराची के इलाके सोराब गोट में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात, नामालूम अफराद ने घर में घुसकर पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जान ले ली। पुलिस का कहना है कि मियाँ बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। दोनों ने 8 महीने पहले ही शादी की थी। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद कमाल। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लासी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग, मियाँ बीवी जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त लतीफ़ा और नसरुल्लाह के नाम से हुई, जो लाड़काना के रिहायशी थे। दोनों ने 8 माह पहले पसंद की शादी की। गुज़िश्ता चंद माह से लासी गोट में किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। मकान मालिक का कहना है 4 मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अंधाधुन गोलियां चलाई। जिसने शादी की है उसी को मारा, उन्होंने चुन चुन के मारा है। लड़की को, उसके जो शोहर है उसको मारा है।
रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक मकतूलीन के जिस्म पर छुरियों के निशानात भी थे। जाए वकुआ से गोलियों के खौल और 3 छुरियां भी मिली हैं। एक छुरी पर खून भी लगा हुआ है। पुलिस का कहना है दोनों अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। IG सिंध ने DIG ईस्ट को वाक़े की शफाफ तहकीकात करने और मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन फैसल आगाई और इम्तियाज अली के साथ नवीद कमाल, समा, कराची।